नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, देशर सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा क्षेत्ररू एबे सबुठारु बड़ एवं गर्वर खबर सामना को आसीछि। भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील होगा दिगरे आउ एक बड़ सफलता हासिल करिछि, जहाँ सारा विश्व को चमकाई देछि। भारत निजर सबुठारु शक्तिशाली एवं स्वदेशी मल्टी बैरेल रॉकेट प्रणाली सूर्यास्तर सफल परीक्षण कर सारी। ओडिशार चांदीपुर परीक्षण केन्द्ररू मई 25 तारिख में यार सफल परीक्षण करा जायछि, जेउठारु पूर्वर ब्रह्मोस एवं प्रलय भली मिसाइल परीक्षण हो सारी। यही नुआ अस्त्र आसीबा परे पाकिस्तान एवं चीन भली पड़ोसी शत्रु देशगुड़िकर चिंता एवं बहु गुण रे बढ़ी जाइछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही प्रसंग रे इस्राएल भारत को एक बड़ सामरिक ज्ञान कौशल हस्तांतर करिछि। एही प्रणालीर विशेषत्व हेउछि एबे भारत को निजर सैनिक मानक जीवन विपद रे पकाई शत्रुर सीमा भीतर को सर्जिकल स्ट्राइक बा विमान आक्रमण करिबा पई जिबाकू पड़िबो नाही। भारत निज सीमा भितर बसी शत्रुर जे कोनोसी आस्थान को संपूर्ण भावे ध्वंस करि परिबो। आजिर यही वीडियो रे आमे अति सहज भाषा रे बुझिबा भारतर यही नुआ रॉकेट सूर्यास्त प्रणाली रे केते शक्ति रही, केमिति यह शत्रु देशर युद्ध प्रस्तुति को माटी रे मिसई दबो, कहीं पाकिस्तान यही विषय को नहीं व्याकुल होबारे लागिछि। वीडियोटी अत्यंत आकर्षणीय होबाकू जाउछि, तेणु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपण मानकू मोर अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं बंधु मानक सहित अधिकरु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे आमको जानिबाकू हेबो जे वर्तमान परिस्थिति रे पाकिस्तान कहीं बारंबार भारत सह युद्ध करने को धमक देउछि। निकटरे सामना को आसीथिबा तथ्य अनुसार पाकिस्तान जल संकट प्रसंग को नहीं जातिसंघ एवं आंतर्जातिक अदालतर द्वारस्थ होइछि। पाकिस्तान अभियोग जे भारत ताको पर्याप्त परिमाण रे जल देउ नाही, जेउथि पई पाकिस्तान रे जल संकट एबे देखा देछि। पाकिस्तान नेता माने एबे एभली व्याकुल होई गलेनी जे से माने कहउछंती जदि भारत जल न देव तेबे से माने भारत उपरे आक्रमण करिवे। अर्थात आगामी दिन रे जदि कोनोसी युद्ध हुए तेबे ता पाकिस्तान जल भिक्षा को नहीं ही हेबो। पाकिस्तान सबुबेले भारत को परमाणु बोमा किंबा आत्मघाती आक्रमणकारी माध्यम रे धमक दे आसीछि, किंतु यही समस्त मिथ्या धमकर स्थायी चिकित्सा पाई भारत एबे सूर्यास्त प्रस्तुत कर सारी। एबे आसंतु जानिबा यही सूर्यास्त रॉकेट प्रणालीर वास्तव शक्ति कौन। इस्राएल पाखरे विश्वर सबुठारु विपज्जनक पल्स रॉकेट प्रणाली रही, जहाँ गाजा एवं दक्षिण लेबानन रे हिजबुल्लार आस्तन गुड़ी को संपूर्ण भावे ध्वंस करिवार व्यवहार करा जायथिला। भारत एवं इस्राएल मध्य होइथिबा एक चुक्ति अनुसार से समान ज्ञान कौशल को आधार करी भारत रे यार स्वदेशी संस्करण सूर्यास्त प्रस्तुत करा जायछि। यह एक मल्टी बैरेल रॉकेट प्रणाली। यार सबुठारु बड़ गुण हेउछि यार आक्रमणर परिसर। यह 40 किलोमीटर आरंभ करी 300 किलोमीटर दूरता पर्यंत शत्रु को अति सठिक भाव में आघात करि पारे। एथिरु अलग अलग आकार यथा 122 mm, 160 mm एवं 300 mm गाइडेड बा नियंत्रित रॉकेट निक्षेप करा जाई परिबो। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि यह शूट एंड स्कॉट ज्ञान कौशल रे काम करे। यार अर्थ हेउछि यह शत्रु उपर को रॉकेट माड़ करने क्षणी से स्थान तुरंत निजर अवस्थिति बदलाई दे गायब हो जाए।
ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯଦି ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନଥିବ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଜିପିଏସ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏବେ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିପଦରେ ଘେରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ରାଜସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରେ ତେବେ ସେଠାରେ ବସି ରହି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ ଏବେ ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ କରି ସେଠାରେ ଅନେକ ସାମରିକ ବିମାନ ଘାଟି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ସେହି ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ ଭାରତ ସୀମାକୁ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ପଠାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଚୀନର ସେହି ସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଡିପୋକୁ ସୀମା ଆରପାରିରୁ ଏପାରିରେ ରହି ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ତିନିଟି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପିନାକ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ରକେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାର ପରିସର 70ରୁ 90 କିଲୋମିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଯାହାର ପରିସର 40ରୁ 300 କିଲୋମିଟର। ତୃତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ, ଯାହା 300 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମୋସ 2 ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ମିସାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ସେହି ଦେଶରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଭାରତର ଏହି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ସଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।